अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमीला बात कर रही हूँ। मेरी पिछली सारी वीडियोस में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। इवन कि अपनी एक दो वीडियो पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारी जो सोच है वो असर रखती है। चाहे हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, उसमें ताकत होती है हमारी सोच में। तो आज जो है मैं इसको फर्दर डीप ले जाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल दुनिया में कुछ किस्म के लॉज हैं जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन होते हैं। उनमें से एक चीज़ है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका उर्दू में मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है हमारी सोच के मुताबिक चलती है। हमें अंदाज़ा नहीं होता लेकिन ये इसी तरह काम करती है। अगर हम ज़िंदगी में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ आगे अच्छा होता रहता है, और अगर हम मनफी सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता रहता है। इसमें मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही है कि मेरी वालदा जो थी वो हमेशा, मैंने बचपन में उनको कहते सुना है कि आप जिस चीज़ से जितना चिढ़ोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी। एक बात वो और कहती थी कि उनकी एक करीबी जानने वाली खातून वो माशी परेशानी का शिकार होती थी, तो वो हमेशा अपनी तंगदस्ती का रोना रोया करती थी, और मेरी वालदा उससे काफ़ी चिढ़ती थी कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि वो कहती थी कि जितना हम कहेंगे कि हमारे पास नहीं है तो वो इतना ही हम तंदुरुस्ती का शिकार रहेंगे। हालांकि मेरी वालदा कभी स्कूल नहीं गई। इसमें मुझे अपने बचपन की या लड़कपन कह लें, इसकी एक और बात याद आई कि उस ज़माने में पाकिस्तान में इंडिया के चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तो उस वक्त लोग क्या करते थे कि एंटीना लगाते थे अपने छत पे, और एक बंदा जो है टीवी के सामने बैठता था और एक जो बीच का बंदा होता था वो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करता था कि वो जो बंदा टीवी के सामने है उसको कहता था भाई सिग्नल आया कि नहीं आया, और जब नहीं आता था तो वो एंटीना लगाने वाले बंदे से छत पे कहता था नहीं आया। तो वो जो एंटीना लगाने वाला बंदा होता था वो एंटीना को घुमाता था डिफरेंट एंगल्स में, और ये बहुत मुश्किल काम था। कई बार कोशिश करने के बाद बार तब जाके टीवी में सिग्नल आता था और होता था चलो अब है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो हम करते हैं कि हम एंटीना तो लगा लेते हैं, मतलब हम अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है, और फिर जाके हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मतलब उसके गोल के पूरे होने का इंतज़ार करते हैं कि, और जब नहीं होता तो हम पिस्ड ऑफ होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम सबसे ज़रूरी चीज़, या तो बहुत से लोगों को पता नहीं है या पता नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं देते, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस एंटीना को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना, उस एंगल पे लाना कि जहाँ से आपको रिसेप्शन मिले और आपका ज़िंदगी में मकसद पूरा हो। तो इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जांपल देती हूँ कि शायद आपकी बात समझ में आए, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि अक्सर औक़ात हम खुद अपने रास्ते में दीवार बन जाते हैं। हम खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी मतलब जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हमें पता नहीं होता, लाइल्मी में हम खुद उस चीज़ को अपने से दूर करते जाते हैं। तो मेरी लाइफ की एग्जांपल जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि जब मैं कॉलेज में गई और मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट महसूस हुआ, और मैं इसमें काफ़ी आगे जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं। लेकिन मेरा बैकग्राउंड मैं बताऊं कि हमारे ज़माने में उस वक्त लड़कियों का पढ़ना बहुत ही मायूब समझा जाता था, और मेरे बैक हैंड में ये बात थी कि मुझे आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा। हालांकि मैं दिल से चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं।
تو بہرحال وہی ہوا کہ BA کے بعد میری تعلیم روک دی گئی. اس کے بعد میری شادی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک دفعہ اور ٹرائی ماروں, اپنے ہسبینڈ کو پوچھوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے تو فوراً کہا کہ ہاں تمہیں پڑھنا ہے پڑھو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو میں تو بہت خوش ہو گئی کہ چلو اب تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. بہرحال کیونکہ میرے بیک ہیڈ میں بس یہ بات جم گئی تھی کہ میں نہیں کر سکوں گی, تو میری لائف میں چیلنجز آتے گئے اور میں چیزوں کو مشکل سے مشکل بناتی گئی. شادی کے بعد بچہ ہوا تو میں نے سوچا بچے کے ساتھ میں پڑھائی کیسے کروں, بچے کو کون سنبھالے گا. تو میں چپ کر کے بیٹھ گئی. پھر 2-3 سال کے بعد فگر آؤٹ ہوا کہ ہاں اب بچے کو اسکول میں بھیجنا ہے, تو چلو پھر سے شروع کرو. تب میں نے سوچا اب تو 6-7 سال لگیں گے, اٹس ٹو مچ. تب میں پھر اپنے آپ کو مشکل بناتی گئی. مطلب اسی طرح بار بار میں اپنے لیے چیزوں کو خود سے مشکل بناتی گئی, اور اس کا اینڈ یہ ہوا کہ کچھ سالوں بعد میں نے کوئٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں اب نہیں ہو سکے گا مجھ سے, کیونکہ میرے بیک ہیڈ میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی. تو لہٰذا اب آپ لوگوں کو بس یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں زندگی میں, آپ سوچیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کی فریکوینسی, آپ کا اینگل صحیح ہے, صحیح سمت جا رہا ہے, یا آپ میری طرح منفی سوچوں میں ہیں کیا وہ آپ نہیں کر سکیں گے اور خود اپنے راستے میں آ رہے ہیں. یہ بات جب مجھے اندازہ ہوا کہ لا آف اٹریکشن اس طرح کام کرتا ہے, تو میرے لیے یہ چیز ہضم کرنا بہت مشکل تھا. آپ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہو. تو میں نے کیا کیا ایز اے چیلنج, میں نے اپنی لائف پہ غور کرنا شروع کیا کہ میری زندگی میں جو کچھ اچھا ہوا ہے اس کے پیچھے میری سوچ کیا تھی, اور جو کچھ میری زندگی میں میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا اس کے پیچھے میری سوچ کیا تھی. اور دھیرے جیسے پکچر کلیئر ہوتی گئی کہ جو چیزیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئیں ان کے پیچھے میری اپنی سوچ تھی منفی, جو مجھے روک رہی تھی. تو یہی کام میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنی زندگی پہ غور کریں. اگر آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے نہیں کریں, لیکن ایز اے فن, ایز اے چیلنج آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں کہ جس طرح میں نے کیا, کہ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس بات میں کوئی وزن ہے, کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں اچھا ہوا وہ کس لیے ہوا, اور جو کچھ آپ کی زندگی میں اچھا یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا اس کے پیچھے کیا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. چلو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.